Danas ću vam pokazati kako da obezbedite bogat prinos krastavca. Sada mi je potrebna jedna kartonska kutija od jaja. Potrebne su mi i polovine ljuske jajeta koje su oprane i osušene. Ljuske jajeta stavljam u kartonsku kutiju od jaja. Sada mi je potreban i humus. Sa zemljom ću napuniti ljuske jajeta do pola. Sada mi je potrebno seme krastavca. U svaku ljusku jajeta položit ću seme krastavca. Seme prekrivam sa zemljom u tankom sloju. Pripremila sam čaj od kamilice sa kojim ću zalivati seme. Čaj od kamilice podstaknuće klijanje i otpornost semena, dezinfikuje seme i sprečava razvoj gljivica i bakterija u semenu. Čaj ću sipati u prskalicu. Sa čajem od kamilice možete zalivati i druge biljke. Zaliću seme. Seme ostavljam da stoji na sobnoj temperaturi. Seme zalivajte jednom dnevno, ali ne preterujte sa količinom vlage. Klijanje semena će početi nakon 4. dana. I evo nakon 7 dana proklijalo je seme krastavca. Ovom metodom ćete i vidjeti koje seme je kvalitetno, a koje nije. Ova metoda će vam pokazati koje će seme proklijati, a koje ne. I nećete imati gubitke u bašti. Pre sadnje pripremit ću prirodno đubrivo za krastavce. Potrebno mi je mleko. Mleko je bogato aminokiselinama, vitaminom B i mineralima, kalcijumom i fosforom. Mleko pomaže biljkama u borbi protiv bolesti i štetočina. Potreban mi je i suvi kvasac. Suvi kvasac sadrži korisne gljivice koje će stimulisati rast i razvoj i ojačati imunitet biljke. Ovo đubrivo se razređuje u razmeri 1:10, pa vi pripremite količinu koja je vama potrebna. U 100 ml mleka stavit ću kašičicu suvog kvasca i sve ću to promešati. Ostavit ću da odstoji 30 minuta da se kvasac aktivira. Đubrivo je spremno i razredit ću ga sa litrom vode. Promešat ću rastvor i idemo u baštu na sadnju. Krastavac se sadi na dubinu od 2 cm, a razmak između biljaka je 30 cm, pa tako i vi napravite udubljenje. Rasad krastavca sadimo sa ljuskom jajeta. Ljuska jajeta je izvor kalcijuma i fosfora. Pre spuštanja u zemlju, lagano zdrobite ljusku jajeta. Na ovako zasađeni krastavac nagrnite zemlju. Za gajenje krastavca najbolje su duboka, plodna i rastresita zemljišta. Slabo kisele pH vrednosti od 5,5 do 6,5.
Sada ćemo zaliti krastavac sa rastvorom. Rastvor dezinfikuje zemljište i štiti mlade biljke od štetočina. Štetočine ne mogu da svare laktozu iz mleka. Sa ovim rastvorom zalivati biljke krastavca svake 2 nedelje. I ako vam se dopada ovaj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji! Danas ću vam pokazati kako da najjednostavnije napravite sistem navodnjavanja kap po kap. Koristit ću plastične boce od 3 i 5 litara. Bocu od 5 litara obeležit ću na visinu od 11 cm. I iseći ću ga. Treba nam samo dno boce u koju može da stane manja boca od 3 litre. Obeležite na manjoj boci visinu od 11 cm. Na visini od 6 cm obeležit ću mesto gde ću probušiti rupu. Probušit ću rupu uz pomoć lemilice. Rupa je veličine 1 cm. Jednu staru kuhinsku krpu iseći ću na trake širine 10 cm. Isečenu traku umočit ću u vodu i iscediti. I sada traku umotajte. Sada mi treba aluminijumska folija. Sada mi je potreban komad folije dužine oko pola metra. Stavljam krpu na foliju i uviću je. Gledajte da jedan manji deo krpe viri. I pritisnite foliju oko krpe. Krpu stavljam u donji deo boce. Potreban mi je levak. Rupu na boci zatvorite sa prstom i sipajte vodu u flašu. Sklonite levak i zatvorite flašu. Bocu ubacite u pripremljeno isečeno dno. Voda će napuniti dno ove druge boce. Naš sistem za navodnjavanje kap po kap je spreman. Ovako pripremljen sistem kap po kap nosite u baštu i stavite pored biljke. Ovakav sistem za navodnjavanje kap po kap je jednostavan i ne košta ništa. I
ako vam se dopada ovaj moj video, vi naravno lajkujte, prijavite se na moj kanal i ostavite mi komentar. Hvala vam, dragi prijatelji!